a JTK VSM. Folytatom a reggel abba hagyott Harry Pottert. Nem terveztem, hogy mára tervezek másodikat, de úgy alakult a dolgom, hogy előbb elment a vendégség, és előbb neki tudtam állni. Illetve mégis neki tudtam állni. Oké. Reggel ott fejeztük be, hogy megmentettük Csikócsölt, illetve Széles Szárnyat. Majd egy Avaracadabrát varázsoltak utánunk. Mondta is az Onai, hogy nem hiszi el, hogy a gyilkos bűvájt használták rajtunk. És befejeztük. És akkor azt beszéltük meg, hogy a mostani küldetés először megnézzük a házi magok sorsát. Megnézzük, hogy a Dick mit szeretne. Majd közben csináljuk a két varázslatot, hogy megtanuljuk az újabb varázslatokat, ami a rész címe. És szeretnék ma addig eljutni, ha van lehetőségem, hogy Sebastian megtanítsa a legalább az egyik tiltott átkot. Away, Highwing! Away! Mindjárt megérkezünk a Rockfordba. Amúgy jobb a seprő, ez a madár nem tud olyan gyorsan repülni. Leszállok itt az erkélyen, vajon be tudok menni? Nem, nincs bejárata. Akkor szálljunk le. Van itt egy új küldetés, akkor azt is megnézzük. Ja, jön a következő fordulója ennek a vacaknak. Na, akkor lássuk. Hello, I don't believe we've met. Pleased to meet you. I'm Samantha. Samantha. Looking forward to beating you at Summoner's Court today. Shall we begin? Azt állítja, hogy ő fog legyőzni. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Hát, fú, mit is ennek a szabályai? Az biztos, hogy ez kell. Accio! Aha, most ilyen hullámok vannak, amik vagy lassítják, vagy nyomják középirányba. Yes! Érdekes lesz. Accio! 30. How am I to top that? Accio! Na jó, kicsalta, most nagyon jó esélyem What was I van. thinking? Legalább egy 30-asat kéne csinálnom újra. De meglett az 50 is. That was sensational! Accio! Na, ha most sikerülne összehoznom akár csak egy 10-est is, nyertem. Úgyhogy arra próbálok. Accio!
That settles it, then. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Győzhetlek. Ja igen, Nati ellen kikaptam az elején. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Hát nem tudom, mikor fog eljönni az a következő kör. De akkor most újra kijelölöm a küldetést, amit terveztem. I need to catch up on my letter Átfutatok az egész Oxfordon megint. Wonder to finally have an answer as to why. And a historian's uniform. Hogy soha se figyeltem meg a filmekben. De a szükségszobája az tényleg így a csillagvizsgáló torony környékén volt elhelyezkedve? Nem az iskola közepén? Szükségünk van az átváltoztatásra. Idéznünk kell egy... ilyen növényes asztalt. És akkor el kell ültetnem ezt, amit... I pressed ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium. Te, én vettem meghajtófüvet, hova tűnt? Outside the Slytherin common room. We need to talk. Mindegy, akkor előttetjük a májvát. Mert az amúgy is kell. És akkor a következő visszatérésemnél meghajtófüvet. Leviosa! Ebből az objektívban nem tészhetünk többet, oké. És akkor ide előtetjük a füvet is. Szóval be kell szereznem újra ezeket a magvakat, nem tudom hova tűnt, pedig biztos, hogy megvettem az előző részben. Deek would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom.
Hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Nem értik. Egy új világ nyílt meg. Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. És akkor mi nyílt itt? Na, egy új terület az állatoknak. Nem tudom, hogy ide milyen állat való, de egy biztos. Szabadon engedek egy csikócsört. Egy sekuliát. Egy hű és egy lányjal vakot és egy ortontó furkát. Szevasz! Protego! Na. Egyél csak. Megkapsz egy kis simogatást is. ...25 perc múlva a tesztlász. Na, etessük meg a kis vakontot is. Közben a tesztlány alakszik, de aranyosak. Te is éhes vagy? Megmondom, akkor te is. Te pedig kapsz egy kis simit. Te is kapsz egy kis simit, vagy te is. És akkor hova ment? Ott van Csikócsör. De egy falánk a Déket. Na mindegy, hipogriftól nem állt, hogyha van. Igaz, hogy nem tudom mire jó. Akkor egyszer lássuk csak a térképet. Visszajövünk Hogwartsba, és megvesszük azt, amit kell. I've always said that travel broadens the mind.
Amit biztos, hogy megvettem az előző részben, de nagyon idegesít, hogy nincs meg. Te átbasztál. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Nincs is itt. No one can say I don't keep a stacked shelf. Ja. Nem tudom megnézni, milyen magok vannak nálam. Itt a küldetések vannak. Gyűjtemények. Nem, eszköztár. Engem a magok érdekelnének. Azt viszont nem látom. Mindegy, megnézzük a másikat. Vagy megnézem a boszorkányt még. House elves and wizard. Ami ott van, ott van. Pardon me? Might I... Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Saccharissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Bubatuba pus. Bubatubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Bubatubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Good for you. Gain all those Into the Forbidden Forest for Bubatubas. I hope it's worth the risk. Nem, nála sincs. Pedig tuti fix, hogy megvettem. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Doors always open. You be sure to stop by soon. Na jól van, akkor menjünk tovább. Na akkor nem ez a küldetés az, amit szeretnék. Úgyhogy megyek vissza a manóhoz. Házi manó. Megnézem gyors utazásban, mi van hozzá a legközelebb. Még Roxmorchoz képest éjszakra kell mennem. És ez a dísz van hozzá a legközelebb. Remélem azt jelöltem ki. Thank you for all that you've done for us. Itt van egy kereskedő, ami What are you looking for exactly? ezekkel foglalkozik. Thank you for passing through. Akkor induljunk el. I should investigate.
This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Accio. Azt jelenti, hogy át kell állítanom a teljes varázsszettet. Kell ez. Nem állt a fogyasztás. Accio helyett pedig a megállító varázslat. Extrém-veszély. Azt nem mondhatják, hogy nem figyel. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Hányféle irány van, amerre innen tudok menni? Kezdjük ezzel. Google-ra nem tud varázslatot használni. Na, megvan az első azonosítatlan tárgyam, skacok. Confringo! Rászkozkom. Viszont ennek nagyon nem örülök, hogy itt magasabb nálam. Looked as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Confringo! Confringo! Glacius! Repulsor! Ezt nem tudtam. Hogy azt a teremfelen nagyobbat sebez a depulzor. Confringo! Glacius! Repulsor! Confringo! Glacius! Confringo! Mi van, hogyha tűzvarázslattal lenném meg ezeket? Shame you're so foul. Mert érzem úgy, hogy a pókok elkapták így. Amúgy ezek a pókok hülyék, ha itt megtámadtak volna, akkor esélyem nem lett volna ellen. Ágmedőnyedő főzettel kell megoldani, skacok. Confringo! És itt egy máfiáját.
Gazda, ha Topsot keresi, úgy tűnik az összes piócát kiszállította, és még be kell menni a barlangba. Tops reméli, hogy a gazda megvárja, még visszatér, túl veszélyes a gazda számára, hogy kövesse. Óvatosan. That didn't sound particularly reassuring. Confringo! Na és ez mi? Confringo! Place it! Also! Confringo! Először is. Mondjuk ezzel a fűzettel sebezhetetlen vagyok. Oké. Akkor így fogjuk csinálni. Yes. Akkor még nem fejeztem be. Confringo! Place it! Most már elkezdtem megvizsgálni. Most kell. Confringo! Confringo! Na is lejött rólam, és akkor most... Confringo! Arrest their momentum! Confringo! Látom, megöltem az akkomantulást. Eight legs is simply too many. Fú, viszont ez nehéz volt. Nem kicsit. Még jó, hogy ennyi ilyen potion-t főztem.
Akkor most a kérdés, hogy honnan csúsztam le? Meg merre kéne menni? Itt csak egy láda van. Confringo! Nem mondta, hogy nem félek. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Ha megtalálja Tobbs testét, a nagy park túl nehéznek bizonyult. Tobbs cserben hagyva jönt és megérdemli ezt a büntetést, Tobbs gyengébbnek érzi magát. Álmos, Tobbsnak muszáj. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Szegény. Confringo! That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Tobbs's master is awful. És merre kell kijutni itt? Szegény Manó. Most viszont megpróbálok. Nem megyünk még vissza. Van itt valami vadállat. Látom, hogy mi az, amit innen el tudok vinni. De lehet, hogy éjszakai lesz. De lehet, hogy nappali lesz, mivel nem látok itt semmit. Ja, valószínűleg nappali állott van itt. Már biztos, hogy jártam. Igen, itt már biztos, hogy voltam. De ha már úgyis itt vagyok, megcsinálom ezt is. Úgyis ide kellett volna jöjjek a csajnak. Akkor visszamegyek Hogwartsba. This is where Saccharissa said to go. Now where are those booba-tubers? És valami furunkákat kell keresni. Nem erdei. Just my luck. A troll. Nem
akarok trollal harcolni, bocsánat. Confringo! Incendio! Confringo! Confringo! Incendio! Incendio! Confringo! You'll need to be quick. Confringo! Glacius! Confringo! Glacius! Confringo! Jó, amúgy ez nem az volt, amit keresnem kellett, de hogyha már lesebezték nekem, akkor miért is ne? Oh, that smells awful. Jaj, Only 4 more, thank azt goodness. hittem valami látott. Confringo! Confringo! Akkor viszont csináljunk Revelio! Ott van egy. Azaz. És van ott 2 a troll barlangban. Na jól van, én a trollal, ezzel a trollal nem óhajtok megküzdeni. Úgyhogy akkor... Protego! Revelio. That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. Meg is vagyunk. Na akkor már csak mindkét küldetést le kell itt adni. Elhasználtuk a fűzetet, úgyhogy Sharp professzorhoz mehetünk az órára tanulni. Jaj, meg ha itt vagyunk, megmentjük Kekszet is. De először eljövök ide, mert a tiltott rengetegben biztos volt egy növénykereskedő. Csak nem tudom, hogy ezen a helyen. De most már tudom biztos, hogy nem ezen. Ez valami gyűjtőbarlang. Akkor ez lehetett az még.
sem az. A tiltott rengeteg bejárata lesz akkor az. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Nem itt van egy úgynevezett mellény próbatétel? Nem, ez nem az. Meg én itt se látom azt a két kereskedőt. Akkor hol lehetett? Mindegy, ez annyira nem is fontos, de igazából gondoltam, hogy megnézem. Akkor a következő célpontunk az ez itt. Innen gyorsban átszaladunk. Protego! És ez volt az, amit kerestem, közben meglett. See if there's something you need. Jó, de nála sincs olyasmi, ami nekem kell. Viszont ezeket a... Jó, ezt nem adom el, őt viszont igen. That's been a pleasure. Ja, oda kell menni. Oda pontosan. Poachers. Garniff was right then. I'd better be careful. You're not going to like this. It would appear that you're grossly out. Na, animál. Real quick. I won't go back as easy. Are you even trying? Incendio! Meg se halt. Confringo! Incendio! Ja, és mit csinálom konflikból rá. Így hiba Fúj, nagy hiba volt a csatába jönni. Confringo! Expelliarmus! Confringo! Reducto! Confringo! Stay in school next time. Jó, ez nagyon nem lesz egyszerű. Na most előre átállítom a képességeket. Protego! Be van nyomva ez az egy főzet. És ha okosabban csinálnám. Láthatatlanul megyek oda. Megpróbálom szép egyesével leszedni őket, ha tudom. Settenkedve. Ha többet nem is, legalább egyet nem álltana hátulod.
második. Kettőnek annyi. Hello? Someone there? Potato! My bite is worse than... Descender! Rookwood! Compringo! Expelliarmus! Incendio! How does that feel? Descendo! Feel it burning! Compringo! Cut downs. Not your Nem nyomnák best rossz defensive gombot, maneuver, was it? basszus. Gurulás helyett mindig shiftet nyomtam. Legalább kétszer kitérhettem volna a varázslatok előtt. De még mindig nincs probléma. Who's there? Nothing, as usual. Your poaching days are over. Aloha Mora. Which one of you is Biscuit? Ezek sima holdborjuk. Kekszet kell megtalálnom. Meg kell a táska. Meg a 4-es az megvan. Ez egy sima holdborjú. Revelio. Mind a kettő sima holdborjú. Ott volt Keksz. Azaz. Arresto momentum. És akkor ezt kell szállítani. Let's get you back to Garnish, shall we? A koboltnak. Oké. Akkor vissza kell térnem Hogwartsba. Itt két küldetést is le tudok adni, aztán a szükségszobájába kell a végén visszamenjek, aztán mehetek Sharp professzor órájára. Protego! Don't you fret, Biscuit. Garneth, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Azért ő megkérdezte legalább, hogy jól vagyok-e.
If it weren't for me, I suspect those poachers would have flayed her alive. Oh, perish the thought. Thank Merlin you were able to save her in time. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. Esténként táncolt. You can have her back for the right price. Of course. I would pay any amount for the safety of my dear Biscuit. Oh, my sweet little Biscuit. My wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Mine now, Demi-guys. Confringo! Accio! El kell itt mennem a boszorkányhoz. Ide. Revelio! Saccharissa, I found the book of tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. 300 aranyat adott. Éjszaka ilyen infected, ki nem bármi másznak ki a temetőből. Megnézem, hogy még mindig nincsen álla, amit már megvettem. Hello, be with you in a bit. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Meg beszélek amúgy a... Ja, téged még nem zavartalak ki? Bocsánat. Ez volt állítal kereskedő. I could use some gold. Nos, kacok, 3 küldetés 55 perc alatt. Nem is volt ez most olyan rossz. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Nem, ez fűzött recepteket ad csak.
I hope to see you again. Farewell for Akkor now. térjünk vissza még egyszer a szükségszobájába. Főküldetéshez le kell menni a térképcsarnokba. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Most nézzük meg, hogy mi van itt. Asszufigét is megvettem. Ja, nem megfelelő a cserépméret. Nagy cserépméret kellene. És fogadjunk, hogy nem tudok nagy méretű cserepet varázsolni. Nem ez kell, hanem az átváltoztatás varázslat. El kell mennem a kötelek és tepkelcsek nevezetű boltba. Ezt most mindenképp megcsinálom. Túl akarom tenni magam már ezen a küldetésen. De hogyha már itt vagyok, rejtett dolgaimat megnézetem. És akkor a Roxmore célképébe kell eljönni a bútorboltba, a kötelek is tepkelcsekbe. Megvesszük a nagy virágcserepet. És akkor ideje lesz bejárni az órákra. It's always nice to see a familiar face. Tehát azt egy nagy cseréppel, ez kell nekünk. Ez elbe kerül. Na, trollok kevesebbet sebeznek is, ez egy nagyon erős sár. Koboldok kevesebbet sebeznek, mindkettő nagyon jó. A pleasure doing business with you. Ruhát adom el. Fú, és az egyiket még el kell. Akkor inkább sebezzenek kevesebbet a
koboldok. Let me know if there's Azokkal anything else I gyakrabban can do to küzdök. help. És akkor Nothing like megvettem az finding óriás just the right palántázót. thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Ha visszatérünk a Roxfordba. A szükségszobájába. És akkor le kell rakni egy nagyvilágcserepet. Na, tegyük le ide. Akkor kell egy átváltoztatás. Egyes. És akkor most jönnek a nagy cserepek. És akkor ebbe elüntethetem a meghajtófüvet. És 15 perc, amíg kinyílik. Úgyhogy abban a 15 percbe kijelöljük a következő küldetést. Ami pedig ez a kettő a fő küldetéshez köthető. Úgyhogy sárga... nem. Elmegyünk először a Cruciót megtanulni. Gondolom le kell mennem a titkos helyiségre. Revelio. Ja, ide. Na, You're here. tanuljuk meg a Brilliant. Cruciót.
I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt's knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening... This has something to do with... Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Something's happening. I hope we're ready for this. Bizonyítékot fogok tárni, alig van dekál maradát, több mint gondolunk róla. Megírtam a bátyámnak, most már tudja. The journal entry, signed by Noctua. Kell egy reparó. Reparo! Gaunt! Ominous! Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Ez maga a dekál. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes.
We all know parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look. Lumos. Erre van egy út. Erre nincs semmi. Ott pedig csak ez a kígyó van, meg az a... The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Ja, már értem. Ahhoz, hogy kinyissam, karika meg kígyóval végtelen kell jelentetni. Az első a karika meg a kígy, az alsó a végtelen. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. De természetesen Nice work. itt is van valami. Madekám alatt átkittörít. This journal entry, another gate. Seems Slytherin likes to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Ide még nem kell jönni, úgy érzem. Ha csak nem ezt az ajtót nyitja. Az első egy ilyen cica, az alsó meg egy ilyen vasaló féleség. Az első egy ilyen visszapadott félesége van. Az alsó pedig all the gates have symbols, and there are symbols on the dial. Már látom, mit hoztam el. Az alsó, az első F, az alsó pedig That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice one. Lumos. Kettőt nyitottam ki, de még itt is van. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Egy ilyen karika benne egy polippal, meg egy ilyen háromszög. We've got more to solve ahead. Search each corner. It may not be obvious which Lumos. leads where. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Another welcoming sort, was he?
Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Elvesztettem a reményt, be vagyok zárva, sikolyt hallottam, láttam megkínzott arcokat, csak egy főben járó átokkal lehet tovább jutni. Még ha meg is akarnám tenni, nincs senkit, akit megátkozhatnék. Mardekár Lazár csak ugyan rossz indulatú kihívást alkotott. Ő keres engem, halálba vezettem, vitáink ellenére nem akarom, hogy bármi történjen, bárcsak ne veszekedtünk volna. Ominous. Her skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Meg kell átkoznom. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Meg akarom tanulni a Cruciatus, de neked kell használnom. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Ready? I'm ready. Crucio! Are you all right? Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Sebastian, Ominous.
There's a book just here. You found something? You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Persze, persze. Soha többé nem tettünk ilyesmit, persze. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Na, akkor visszamegyünk a szükségszobájába. És akkor elmegyünk a két tanórára, a két professzor tanórájára. Brilliant. Protego! És akkor most megvannak a májva levelek, úgyhogy tudom csinálni mellünk próbáit. Csinálunk egy fókuszfőket is. Na, még beszedem azokat, amiket most csináltam. Mert ez a maximum nagyon jó főzet. Revelio. Fejezze be a fókuszfőzetet, aztán elindulok a tanórára.
jön Unai. Megtanuljuk a 2 varázslatot, jön Unai, és akkor megyünk a pincébe. Protego! Perhaps a hybrid. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderful. If you'd like to practice a bit more... Flipendo! Look at that! You're a natural. Confringo! Flipendo! Egy mozgató varázslat, amely képes It's a relief to finally have an answer as to why that was. És kezdjük el fejleszteni a képességeinket is. Mert most már van megint csomó adottságpontunk. Második varázskészletet is. Kilakok minden lapot. Nem is gondolkodok rajta. És akkor irányság professzor órájára. Na, csinálok egy külön szobát a szükségszobájának. Lesz egy alapharc szettem. Ami természetesen
Ezekből fog állni. Ez lesz a szükségszobája szerintem. Berakom a kaját is. És akkor fogok csinálni egy ilyen... Csinálok még egy ilyen mozgatószettet. Ami kifejezetten arra fókuszál, hogy mozgassak tárgyakat. És akkor ezt a görgővel módosíthatom. Azon túl a küldetések. Sráb professzor órája. Tanuljuk meg a Diffindót. Now, was it too dangerous of Angelica? Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. Encourage you once again to practice in the classroom. For your sake and that of everyone else. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is at that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. Revelio. Na.
Mit hallottam? Igyekeztem nagyon koncentrálni. Aloha, Mora. Ezt is mutattuk. Descendo! Accio! Berakom az izét a forgatás helyett a lökést. Jaj, ez volt az a depózó rejtvényterem, amin átmentem. Van egy titkos számisztikai ajtó. Pók plusz 12 az egyenlő 22. A pók az 0, 2, 4, 6. A pók az 8, 8 meg 12 az 20. Akkor ide az 1-es az a 2, az a sárkányfej. Ő. Még a 2-es a dupla. Az unikorn is az 1 plusz 7. Az 8. Tehát akkor a 9-hez az 1 kell, az az unikorn is megint csak. Finite! Revelio! Aloha, Mora! Revelio! Semmi titok nincs itt. Jó, titkos ajtót meg kulcsot se hallgatunk. Akkor mehetünk tovább. Na akkor a következő küldetés. És már csak Natsú Onoi kisasszony van vissza. De megnézem, hogy erről mit ír. Egy erdő, egy híd és egy gyertya látható. Eltettem a táskámba, még később hasznos lehet.
Mert az elveszett gyermek című küldetés. Onnan nincs a Hogwartson belül, tehát elmegyünk ide valahova. Dél-Hogwartshoz, ebbe a kis falucskába. És van is itt egy gyors utazási pont. Helyes. What are you up to? Várakozni kell. You are here. Good. Itt vagy? Helyes. És hogyha nem akartam volna jönni, I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Why did he challenge? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... When my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. Where could Archie have gone? When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Revelio. This must be little Archie's hiding. Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Revelio. Prepare for a fight. Descendo. Arrest the momentum. Confringo. Descendo. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio.
Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Thestrals. They are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. A másik még azt is elkapjuk. Tesztrálokat tök egyszerűbbek hozni, mert többre nyugodtak. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways. But in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Revelio. Jó, van, most egy tesztrálokat is bevadáztunk. Did you hear that? Taking in children now, are we? Expelliarmus. As I feared, we have Archie. Expulso! Be on your guard. There can be no mistake. I'm just real quick. Is that meant to be an attack of some sort? Now you're just getting on my nerves. Petrificus Potato! Hell was that? To regret that. So dead. You're no match for. Descendo! Disarm my wand. Feel my wrath. Aha! Back for more. Is that the best? Petrificus totalis! Petrificus totalis! Expelliarmus! De még mielőtt bármit is csinálnák. Revelio. Van egy olyan tippem, hogy itt olyasmi cél lenne,
hogy ezeket át kell forgatni a megfelelő irányba, vagy megfelelő helyre. Mondjuk, hogy itt a végtelen legyen. We locked that brazen child up well inside the tent. Harlan, what to do with him? Tegyük fel. Wingardium Leviosa. Jó, csak úgy lehet így forgatni a kockákat. Wingardium Leviosa. Mert azt addig értem, hogy 2-es. De a tárgyak forgatására nem tanított meg. Jól van. Tehát most hagyom ezzel, most nem foglalkozok. Tűzkígyós háttal. Revelio. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Viszont itt talán a legokosabb settenkedni. Go lightly. Be as a shadow. You don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? He's just a child. We should release him. This is the sort of thing that could draw unwanted attention. Harlow will decide what to do once he gets back. Azt jelzi, hogy a Katzin Hogáti halálos szintű ellenfél nekünk. Egyenlőre próbáljuk meg körbe megtisztítani előre az utat, amennyire tudjuk. Jó, akkor ez nem működőképes. Mivel halálos fenyegetés jelent a vezetőjük, ezt iktatjuk ki először. Tricus Totalis. El akarom intézni ezt a mágust, de ahhoz, hogy elintézzem azt a mágust, Yeah. Tricus Totalis. Oh, there's something there. Ah!
Simán egy Petrificus Totalus kinyírta a hapsit. Wow. Ez így azért kicsit erős volt. Need your help. Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Hello, Hamura. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. First, we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Hát én ezt a biztonságos utat nem láttam, de jól van, elhiszem. Bár igazából úgy már tényleg biztonságos az út, hogy kiiktattam mindent is fent. Nekünk meg elég lett volna csak... You're here! Oh, you're safe. Mother! Oh, Mother! Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Na, jól van. Ezzel is végeztünk, skacok. És ezzel minden kis küldetést betudtunk. Úgyhogy irányja a térképcsajnok a fő küldetés miatt. Így ma elérjük azt a progresszt, amit szerettem volna. Közben pedig megnézem, mit írt rám. Pillanat és folytatom.
You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Serona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Felszerelések tekintetében még tök jól állunk. Jelöljük ki előbb a küldetést. Na és akkor jöhet az utolsó próbába a Rookwood térképen. Na, jön a fejezet záró rész, skacok. Enjoy suffering, do you? Kuldosz. Nem nyomtam elég hosszan. Elpocsékoltam egy maximum főzetet. You shouldn't go about stealing goblins' helms stolen by others now, should you? I should dismount. That's just the beginning. Such it! I'm just warming up. You're only delaying the inevitable. Protego!
Come on, you're afraid. Over here. Frick professzor előtt nem igazán akarom használni a kruciátuszt. De próbáljuk ki milyen harcba. Az egyik piros jött, úgyhogy kelleni fog a sárga is, hát ha a sárga ellenfél. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Nem tudom, nekem jó a főbejárat is, hogyha hátba tudom sunnyogni őket. Rather unwise coming back this way. Confringo! Protego! You can't stop Ranrock's rebellion! I should have been... Confringo! No! No! Make it stop! Nem említetti meg, hogy kruciátokat használtam? Up there. That's our way in. Milyen állat van itt? Ne haragudjon, professzor, most ezzel vágod. Nem vesz egyszerű, hogy a szükségszobáját átalakítom állatvadásszá. Levioso! Ne mondd már, hogy nem értek ki így. Glacius! Levioso! Hogy a fenébe. Innen kell elkapjam. Glacius! Levioso!
hozzá. Egy megvan, még egy fiút el kellene kapjak. Jó, majd visszatérek. Csak küldetés után ne felejtsem el, hogy úgyis elfogom. Wingardium Leviosa. Nem mondott, hogy innen nem lehet felugrani. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special words you want me to pass on to your mum? Expulso! What are your thoughts on electricity? A lamb to the slaughter. Expulso! Release me! Get up! No! Got to teach someone a lesson! Can bring You are... We're gonna die, are we? Who do you think you are? To your knees! Protego! Confringo! Leviosa! Descendo! Expulso! Confringo! That's just the beginning. I thought you'd at least hold your own. Let's see what you make of my thing. Confringo! Pathetic! I'm just warming up.
You'll regret that. Had enough? Will you hold still? Levioso. Expulso. Nem tudom, mit jelent a koponya. I suppose that's the quick way down. Levioso. Repulso. Ez a leglassabb. Az egy közepes. Nem, az a leggyorsabb. Repulso. Az. És akkor bejutottunk a Hogwarts pincébe. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Voilà, itt van portréja. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Revelio. I would join you if I could. 4 I shall potionnel await kell your arrival in the megoldanom. map chamber. Egy maxima főzettel.
Egyelőre semmi olyat nem látunk, ami... Hát ez nem lesz egyszerű. Glacius! Descender! Jöttem, ki kell húzzam azt. Levioso! I need to reposition that pillar to climb out of here. Nem a Leviosa. Perhaps the archway is the answer. Nem a Wingardium. Wingardium Leviosa! Levioso! Jöttem már. Wingardium Leviosa! És akkor most, hogy pirosít egy tudom, és akkor ott fel tudok húzani a túloldalt. És úgy értem, hogy itt megint jönni fog egy harci rész. Jó, ezt nem van tudva. Arra nincs semmi, akkor erre kell jöjjek. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Jöttem. Wingardium Leviosa! Ugye most így ennyi volt.
Leviosa! Wingardium Leviosa! És akkor mehetek tovább. Itt lesz egy csatarész. Szerettem volna már most elhasználni a potionomet. Egyelőre úgy voltam vele, hogy jobb. Megtartom. I believe I need to proceed to the left here, but how? Már érthető. Játszottuk a trükköt. Nem tudom, hogy fel kellett nekem inkább itt lesz csata, mert ezek a tojások C-vel dobálhatók. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Itt is vagyok.
hogy a roboton is jaj, közben feltámadt a következő, ez nagyon nem jó így. Oskatok, ez így nagyon nem lesz egyszerű. Confringo! There's a pillar here, but no leg here. Confringo! Revelio. Átmegyek ezen. Valahogy fel kéne oda ugorjak.
Placing those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Oké, értem én, hogy ott a boltív. De jelen pillanatban nem tudok oda felugrani, mert vagy de fel tudok. Elgondolgattam az előző adásba. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Ennyi volt a trükk. És már megint egy csatacsarnok. De itt most egyenlőre... Nincs semmi különös, csak dobálni való. Arra kell gondolom menni. El is csak dobálni való. Kell használni abban az egy pillanatban. Még fordítva van. Wingardium Leviosa. És mi is hallottuk ezt a csesztes megbízást. Rejtvény. De most ad főzetet, úgyhogy itt most valami boss fight féleség lesz. Tartok, igen. Megint egy ilyen nagy valami lesz.
erősebb volt, mint az előző spatok. What a relief. És minden főzetemet elhasználtam, úgyhogy majd kell egy főzést tartani. Na lássuk csak, mit akarnak nekünk tanítani. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Kérem, foglaljanak helyet. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Na akkor ez az Isador fedezte fel az ős mágiát ebbe a világba, aztán a Percipál meg az Izzy látják. Protega! És akkor teljesítve van a második próba. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well.
I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. És akkor közben eljött a tél. Megnézzük egyszer, milyen küldetéseket old fel a játék. Ezzel befejeztük a következő kaptert, és elkezdünk egy újat. Úgyis mindjárt hívnak napjon. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Behelyezgettem. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Na, akkor jöhet az állattenyésztés is. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Természetesen egyenlőre a küldetésem. Ott voltunk, ez a Fifi kastélya. Vagy délen voltunk teljesen. Délen voltunk, ugye? Igen, ez itt a kastély. Ide, itt van egy kis dolgom. El kell fognom még egy női madarat is. How nice of you to stop by. Legalábbis gondolom, hogy női a madár. Tab. 3. I should have been. You won't get away with that. Enjoy suffering, do you?
Levioso! 3-as, és akkor 4-es. Do cooperate, won't you? Baj. Levioso! Nem probléma, mert a fókuszba vagyok. És akkor 4-es. I'll look after you. És akkor most fogtam egy lilát és egy sárgát is, azt hiszem, de azért... Levioso! Elfogom azt is. There. I'm not going to hurt you. Not your best moments, I fear. Professor Howard will never believe this. Na jó, megvan az összes. Lánya szükségszobája. Amúgy is már csak a szükségszobájába tervezek bármit is tenni, mert későre jár aztán. Holnap délelőtt lesz dolgom. A húkat itt engedem ki. Settle yourself. Ezt I mean you no harm. Kiveszem az eszköztárba. Is. Everything's all right now. Húból így van egy fiú-lány, és legyen még egy fiú-lány páros. Fiú-lány, fiú, fiú-lány, fiú-lány. Innen is kiveszek egy fiút, és be kéne raknom még egy lányt. És most két fiú van a leltárban, azokat valahogy studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. A másik területen pedig lerakom a tesztrálokat. Van bent egy lány. Kell neki egy fiú. Két lány van nálam, úgyhogy akkor azokat nem rakom be.
És akkor ideje nekiállni 1000 főzetet főzni. Spare a moment. Deke has an idea to share with you. Ebből akár 28-at tudnák főzni. Oké. Többet nem csinálok az előnyelőből. Még legyen nálam 6 edugit, meg 6 maxima. Edugból csak 4-et tudok. Akkor viszont 8 maxima lesz. Na most hát megtörtént az előkészülés a további jóra. Nos, kacok, minden tisztelettel köszönöm, hogy itt voltatok. Oké, most egyszer elmentettem az egészet. Küldetések. Ez még mindig egy hosszabb küldetés sorozat lesz. És azt hiszem ez az utolsó, utána van egy 4-es, egy 3-as, meg a prológus 2-es. A harmadik körszőre fel kell készíteni magunkat. És igazából már nagyon vannak még a ravaszdi kulcsok, amiket össze kell gyűjtenem. A holdas embernél össze kell gyűjtenem az Alohom órához a holdakat. Dickkel fejleszteni kell az itt tartózkodásunkat. Sebastiánnal találkozni kell a kriptában, gondolom megtanítja a következő tiltott mágiát.
És a bombardát tanítja meg Hovin professzor. És akkor a dirikoltat vagy óriás lila valangyot kell fogni. Na, menteni mentettünk. Most köszönöm sokatok, hogy itt voltatok. Megnéztük a küldetéseket, hogy mik lesznek. Legközelebb akkor a szükségszobájával kezdünk. Megnézzük Sebastiánt. És Sebastián után megyünk ki nyílt terepre, és megcsináljuk, nyomozunk a vadorzók után. És akkor a következő rész legalább megint az lesz, hogy 2-3 előkészületet megcsináljunk a mi a nevéhez, a próbához. Sziasztok!